कैमरा घुसा ले मारा इसको भाई इसको वीडियो दुमा उड़ाई था इसको हमरा रो भाई ओ भाई इसको ऐसे ना करता मुझे ओ भाई इसको ओ माला खान देख रहा है नहीं ओ खान सानी फिनिया मारिया खारे तूफान छुटाई था उससे भाई ओ टाइम बोले थाना जो बोले दिखाई था बोले फोटो बोले दिखाई था सर ओ दिखाई नहीं रहा बोल तूफान ओ একজন ও আর একজন আর বিয়ের সাথে করবো আমরা লগে বলে ফটো মারতা করি আইছে মিলিয়া ভাই কিলা লাগছে ভাই মিলিয়া কিলা লাগছে ভালো লাগছে এক বারে দত पटेल थे यार भाई আপনার খানা ইউ কিটা अगर हम लागे नहीं गो भाई भाई मिले ভাল লাগছে না আমার লগে দিদি ভাই বহুত ভাল লাগছে সকল বেনি মাইলে জানো বল আমার হল বগা মাইয়া জানো পেলো আমি গুনার বাদে রাগ हेलो गो चलो हेलो हेलो आई हमरा लई आई थी वीडियो न यानी वीडियो चलो बालिंग करता हमारी जान काय तो सक्का सक्का किती लगी मला मार होल बगा माये जान उसे बात तुम्ही गेंदे रखना हो रोम तुगी ओ देखो माल 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 Basta ka shop to liya do sign. আমি ডাকেছি আমার ভিডিও ছাড়া মুখ ফুটাই আইছিল না বাল ফলাইবা বুঝে ফেলেন এলাকায় যাই তারা দেখব তুই লাগা ভাষা এক লাগে বাদে মিলাই ভিডিও বোগা আমার মিলাই মিলাই বাদে রাগটি এ গাইও দেখানি মাল দিয়া গেছে আপনার মালিক কাটলা জমান আর কথা কথা ওখান বলে আধা ঘন্টা নামাইতাম বলে মাল ওইব 70 গ্রাম ধর 80000 করে যাইব তার মধ্যে 1 ঘন্টা নামাইতাম না দেখাইতাম মাথায় মাল ব্যস্ত বুঝছেন আপনারা কমেন্টটা কইবা কিলা লাগছে মাল দেখিয়া আর মাল কতই লাগবে এখানে শেষ করতে ওকে বাই গুড বাই চলো শুরু করতে অফ কর ইউটিউবে ছাড়াইতা